हाय पिले मैंने आपण मानक एसएच एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। हाय पिले मैंने मोर एसएच एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपण मानक समस्त वेलकम। आज आम पढ़िया कौन ना 10वीं क्लास मैथ बही आलजेब्रा जो अच्छी कौन तृतीय अध्याय समांतर प्रगति आम पूर्व अध्याय दुईटा टपिक सारी कौन ना सरल समीकरण दिगाटी समीकरण सारी देते। आज आम तृतीय अध्याय पढ़िया कौन ना समांतर प्रगति। समांतर प्रगति पढ़िया आज ना समांतर समांतर प्रगति माने कौन जानी सब समांतर प्रगति माने सब कौन जानी कमेंट बॉक्स रे जणा। समांतर माने कौन समांतर माने समान अंतर एरिया दरकार ता माने बुझले कौन समांतर प्रगति माने कौन जानिया दरकार। प्रगति माने किछि थिबो ताले जानि करी हम कौन समांतर प्रगति माने कौन समांतर माने कौन समांतर माने देखो समांतर माने कौन हम जानिए एले समांतर समांतर डेफिनेशन कोनोसी किछि न था हैला। समांतर केमिति हम जानिए गोटे जिंस गोटे बेसिक आइडिया केमिति ना एटू यदि एटा तीनटा डिस्टेंस अछि आ भीतर डिस्टेंस केते 2 2 एटा कोन हे जिवो समान अंतर ना आ भीतर जेती डिस्टेंस है आरु आ भीतर जेती डिस्टेंस है 2 2 है ना एंड कोन है एटा समान अंतर जेती एटा कोन कहले समांतर। आ प्रगति माने कोन प्रगति माने बही रे कोन देछि हम देखिबा तापर हम निजे निजे हम डेफिनेशन करबा। प्रगति माने कोन देछि बही रे ना जेती गोटे नियम को भर्ती करी निर्दिष्ट क्रम रे थिबा संख्या समूह को एक अनुक्रम बोली कहै छै। किंतु प्रगति माने कोन कहछि निर्दिष्ट नियम को नै क्रम रे थिबा अनुक्रम को प्रगति बोली कहै छै। प्रगति बोली हम एठी कोन पढिले ताने लेख प्रगति कोन प्रगति प्रगति निर्दिष्ट नियम को नै क्रम रे थिबा कोन अनुक्रम को गोटे प्रगति बोली कहै छै। कोन कहला ना प्रगति सेठी कोन कहला प्रगति प्रगति माने कोन कहला निर्दिष्ट नियम को निर्दिष्ट नियम माने गोटे कोन निर्दिष्ट नियम तुम जानि छ तुमर वर्तमान 10 क्लास है तुम 10 क्लास रे स्कूल को जाउ स्कूल रे कोन करते ना सकाळ जेंदी गल कोन 10टा बेले गल प्रार्थना करसले परे कोन गाधळा आइला गाधळा कोन निर्दिष्ट नियम एटा कोन गाधळा तुम मजा न खाओ सेंती कोन गोटे निर्दिष्ट नियम रे कोन तुमे गोटे सीरियल जाउ एंदी गोटे बाटर जाउ एई बाटर तुम यदि न जीव एटा नियम बोली कहै जिवो हैला। किंतु नै क्रम रे थिबा अनुक्रम अनुक्रम कोन अनुक्रम देछि गोटे नियम को भर्ती करी क्रम रे थिबा संख्या समूह हैला। एइति लिखि देनी संख्या केते 2 4 6 8 10 एइटा कोन एइटा गोटे क्रम जाउछि सब एरा सब गोटे धाड़ी धाड़ी ए सीधा लाइन टा कहला क्रम आ जो संख्या ता सहित रहले ताको कोन कहला ना अनुक्रम हैला ताको गोटे प्रगति बोली हुआ जाए। कोन हैला ना एटा आउचे रिपीट करो केमिति ना निर्दिष्ट नियम को नै क्रम रे थिबा अनुक्रम को गोटे प्रगति बोली हुआ जाए। बुझि पाइलो प्रगति बोली का कहै छै। तापर मु तुमको तीनटा उदाहरण देमी जा द्वारा कोन तुमे जानि पारियो कोउटा समांतर प्रगति हैला। आमे फिर कोन करछंती ना प्रगति फिर केते बार व्यक्त करी ना 3 बार व्यक्त करी प्रगति केते बार व्यक्त करी 3 बार व्यक्त करी कोन जो 3 बार व्यक्त करी कोन रे पड़ी 3 बार व्यक्त करी कोन प्रथम आसो कोन ना समांतर प्रगति आमे कोन पढुछंती बर्तमान समांतर प्रगति रो इंग्लिश ता कोन ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोन एपी इंग्लिश ता कोन ना एपी कोन लिखे एटी समांतर प्रगति प्रथम आसो कोन ना समांतर प्रगति
प्रथम है समांतर प्रगति, द्वितीय आसब गुण उत्तर प्रगति। कौन आसो द्वितीय गुण उत्तर प्रगति। तृतीय हरात्मक प्रगति। हरात्मक प्रगति बुझिपाइल। ये जो समांतर प्रगति को केते बार है ना हमू समांतर प्रगति 3 बार व्यक्त कराला। 3 बार कौन कौन ना समांतर प्रगति गोटे आ गोटे गुणोत्तर प्रगति गोटे गोटे हरात्मक प्रगति गोटे। अरे तापर कौन करिया ना समांतर प्रगति ना आमे का विषय पढुछन आमे समांतर प्रगति विषय पढुछन। समांतर प्रगति आमे एटू कोन जानिता इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ताको शॉर्टकट रे कौन कहला ना एपी बोली कहला। समांतर प्रगति रे इंग्लिश है कौन ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जानिगल समांतर प्रगति रे इंग्लिश है कौन आउ को रिपीट करले मन रहि जो कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखि दियो तापर लिखि दियो। समस्त लिखि दियो भाबुची तापर नेक्स्ट दियो हम कौन आमे समांतर प्रगति कहा को कहबा जो रहिला हम समांतर प्रगति ताको हम कहा को कहबा ओटे एग्जांपल नबा जा द्वारा कौन आमे समांतर प्रगति माने कौन जानि परिया कोउटा भी समांतर प्रगति बोली कौन आमे जानि परिया केमिति ना आमे हेडिंग देबा समांतर प्रगति बतन। मु तुमको 3टा उदाहरण देमी से 3टा उदाहरण माध्यम रे आपण जानि परिया कोउटा समांतर प्रगति कोउटा समांतर प्रगति बोली कहबा नहीं। प्रथम रे देला कोन 2 4 6 8 10 डैश। द्वितीय रे देला कोन ना 3 5 5 पर देला 8 13 19। तृतीय रे कोन ना 1 4 9 9 पर 16 25। मते को तुमको जेती एमती दीदीटा दिया हबो एडीटा फिलअप करे तुमे कोन फिलअप करतो केमिति फिलअप करियो ना एडू देखले एडू केते बढ़िची 2 रु 4 जाबे केते बढ़िले से ना 2 बढ़िले केते बढ़िले 2 बढ़िला। 4 को 6 जाबे केते बढ़िला 2 बढ़िला केते बढ़िला 2 बढ़िला। फिर 6 को 8 दिया पे केते बढ़िला ना 2 बढ़िला। 8 10 जाबे केते बढ़ियो 2 बढ़ियो। सेमति 10 रु आ 2 बढ़िया जेती केते हबो एडी 12 हबो 2 बढ़िया ना। तापर कम 12 यदि हम 14 को जीवा केते बढ़िबो 2 बढ़िबो ना 2 2 बढ़ला। एटा कोन सब आर सब समिति दूरता एटा केते होउची 2 2 होउची डिस्टेंस केते हला 2 2 हला। एटा समान अंतर जेते हला कोन कोन कह दिबो एपी बोली कह दिबो कोन कह दिबो एपी बोली कुआ दिबो बुझियला। जेतु एटा समान अंतर रे अछंती सेते आको कोन कहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कार इंग्लिश एटा ना समांतर प्रगति रो इंग्लिश है कोन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तापर तळटा देखो सेकंड नंबरटा प्रथम नंबरटा जानि गेला हम एपी हबो। सेकंड नंबरटा कोन ना 3 रु 5 जाबे से केते बढ़िला 2 बढ़िला। 5 को 8 जाबे से केते बढ़िला एठी 3 बढ़िला। 8 2 10 एठी 12 हबो 12 हले केते बढ़ला एठी 4 बढ़िला। तापर एठी 5 बढ़ियो भी सेमति 12 12 5 केते हबो 17 एठी 15 हे गेला। तापर एमटी एमटी जदी हम एठी 5 बढ़ेबा एठी 5 बने एठी हम 6 बढ़ेबा सेमति 6 रे 15 मिसे केते हबो 6 रे 15 मिसा केते हबो को जल्दी कमेंट बॉक्स रे हैला केते एठी 21 हे जिवो 5 10 1 21 ना 20 हे जिवो 21 21 रे एमती 6 रे बढ़िला एठी 7 बढ़िबो 7 बोले 21 7 मिसले केते हबो 28 हबो 28 हेले सइला। तापर तृतीय नंबर देख एटा को मते को सेकंड जो नंबरटा हम जो लिखिले एटा कोन समांतर प्रगति हम कहबे कि कोन पे कहबे ना देखो तुमे एठी यदि 2 बढ़िला बेले एठी 3 बढ़ुची एठी 3 बढ़ला बेले सेकंड रे 4 बढ़ुची थर्ड रे 5 बढ़ुची 6 बढ़ुची धीरे धीरे कोन गोटे गोटे संख्या बढ़ी बढ़ी जाउची। किना प्रथम रे कोन देखिले ना यदि 2 रु 4 की जाय 2 बढ़ुची 6 रु 8 जाय 2 भी बढ़ुची एमति कोन गोटे लाइन सब 2 2 बढ़ुची किंतु एथे कोन ना गोटे संख्या पर गोटे संख्या गोटे संख्या पर गोटे संख्या बढ़ी बढ़ी चली एटा ताने हम कोन हेबनी ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हबनी एपी कोन हबनी एपी हबो नै। तापर तृतीय नंबर आसे एटा हबनी एटा भूल हैला। तृतीय नंबर 1 रो स्क्वायर केते 1
2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4, 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଏଇଠି 9, 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଏଇଠି 16, 5 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଏଇଠି 25, 6 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଠି କେତେ ହବ ଆଉ 7 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଠି କେତେ ହବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ। 6 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 36 ହେଇଯିବ ଆଉ 7 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 89। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ମତେ କୁହନି ଯେ ଏଠି ସବୁ ସ୍କୋୟାର ରହୁଛି। ସ୍କୋୟାର ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ସମାନ ଅନ୍ତର ରହୁଛି? ଏଠି 3 ବଢିଲାନି, ଏଠି ଦେଖ 5 ବଢିଗଲାଣି, ତାପରେ ଏଠି 8 9 ବଢିବ ସବୁଆଡେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ବାଲା ନା ଏଟା ତାହେଲେ କଣ ହବନି ଆମର ଏପି ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନାହିଁ ନା ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲ? ମାନେ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆମେ ଥର ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ 10th ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, କଣ ପଡିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଥିବ ହେଲା, ଏମିତି କଣ ଦେଇଥିବ ଆମକୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ପଚାରିଥିବ ସେ ଆଉ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଏପି କୋଉଟା। ଏପି ତୁମେ ଯଦି ସମାଜ ପ୍ରଗତିର ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଏପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ। ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଓଡିଆଟା ହଉଛି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ଏପି ମାନେ କଣ ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବନି ନା। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ସର୍ଟକଟରେ ଦେଇ ଦଉଛି ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏପି ବୋଲିକି। ଏଟା କଣ କହିଲା ନା ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇ ଚାରିଟା ଦେଇଦେଲା, ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ କଣ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଠିକ ସେ ବୁଝିଥିବ ତାହେଲେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା କଣ ଏପି ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ କରିପାରିବ। ଏଇଟା କାହାର ଲେଖିବାର ଅଛି ଲେଖିଛ। ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ଦଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଠି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଏପି ର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁହ ମତେ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କହିନି ଏଇଠି କଣ ନା ମତେ ଏଇଠି କୁହ 3 ଲେଖା ନା 6 9 12 12 ପରେ 15 15 ପରେ 18। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଏଇ ଦିଟା ଦେବି ତୁମେ ପୂରଣ କରିଦବ କି ନାହିଁ? ପୂରଣ କରିଦବ। 18 ପରେ କଣ ହବ କେତେ କୁହ? 36 18 300 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 21 ହେଇଯିବ। ଏଠି କେତେ ହେଲା? 21 ହେଲା। ଏଠି କେତେ ହବ? 3 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 24 ହେଇଯିବ। 3 ଟା କେତେ ହବ ନା 24 ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା 3 3 ସବୁଥିରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି କୁହାହବ ସେ କଣ ଏମିତି ଅଧିକ କଣ ମାନେ ଏତେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦବନି ନା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆମକୁ ଦିଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆମକୁ ଯଦି ଡଟ ଡଟ ଦେଇ ଏମିତି ଥିବ 500 ଟା ଦେଇଥିବ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ? କେତେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ। ମିନିମମ୍ ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିବା। କଣ ଫର୍ମୁଲାଟା ୟୁଜ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମୁଲାଟା କହିବି ତମ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। କଣ ଫର୍ମୁଲାଟା କେମିତି କଣ ବାହାରିବ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା କେମିତି ସମାଜର ପ୍ରଗତି ମାନେ କଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଆମେ କରିବା ଆଜି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କାରଣ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝଉଛି ନା। ଏଇଟା ନୋଟ କର ଜଲ୍ଦି, ଯୋଉ ଲେଖିବି ଯୋଉଟା ନୋଟ କରିବ। ଏପି 4 6 7 10 10 13 16 ଶୂନ୍ୟଟା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଉନଥିବ, ତାକୁ ଲେଖିଦବା ଭଲସେ। ମତେ ଦେଖ ସେମିତି ଡଟ ଡଟ ଦେଇ ଏଇଟା ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ 1 4 7 10 13 16 ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କଣ 1 4 7 10 13 16 ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା ନା ପଦ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା? ପଦ। ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ ଟା କଣ କହିବା? ଲାଇନ ଟା କଣ କହିବା? ଅନୁକ୍ରମ। କଣ କହିବା? ଅନୁକ୍ରମ। ଯଦି ଏଇ ଲାଇନରେ କିଛି ନଥାନ୍ତା ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ଥାନ୍ତା ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? କ୍ରମ କହିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଏଇଟା କହିଥାନ୍ତେ କ୍ରମ ଧାଡି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଟା କଣ କହିବା ନା ଅନୁକ୍ରମ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା? ଅନୁକ୍ରମ କହିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଅନୁକ୍ରମ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ରହିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିବା? ପଦ କହିବା। ଜାଣିଗଲ? ତାପରେ ମତେ କୁହ ଯଦି ଏଇଠି କହିଥିଲି ଯୋଉ 500 ଟା ଦବ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା କି 500 ଟା ବାହାର କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବି? ପ୍ରଥମ ମାଇଣ୍ଡ କରିଥିବା ଏଇଟା କେତେ କେତେ ବଢୁଛି, 2 ବଢୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ ବଢୁଛି, ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି। ଯଦି 500 ଦେଇଛି ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ସର୍ଟକଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ନେବା। ଫର୍ମୁଲା କଣ ହଠାତ୍ ଦିନ ବାହାରିବ କି? ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ନେଲେ ସିନା ବାହାରିବ। ଏକ୍ସ ବଦଳରେ ଆମେ ଟି ନେଇଯିବା। ଏଇଟାକୁ 1 ନମ୍ବରଟା କଣ ନେଲେ ନା T1, 2 ନମ୍ବରଟା କଣ ନେଲେ T2, 3 ନମ୍ବରଟା କଣ ନେଲେ ନା T3, 4 ନମ୍ବରଟା କଣ ନେଲେ T4, 5 ନମ୍ବରଟା T5, 6 ନମ୍ବରଟା T6 ନେଲେ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଦ ଯୋଉ ରହିଲେ T1, ପ୍ରଥମ ପଦ କଣ ନେଇଥିଲେ ଆମେ? T1। T1 ଟା କଣ ଆମର ସଦାବେଳେ ହେଇଯିବ? A ହେଇଯିବ। T1 ଟା କଣ ହେଇଯିବ ସଦାବେଳେ ଆମର? A ହେଇଯିବ।
ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଆମକୁ ଏଇ 5 ପଦ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। এইটা ହେଲା ଧର ଲାଷ୍ଟ ପଦ। এই 5 ପଦ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭୁଲି ଯାଅ। এইটা ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପଦ। ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା କଣ ନେଇଯିବା ଆମେ ଟି ଏନ୍ ବୋଲି ନେଇପାରିବା ବା ଏଲ୍ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ମତେ କୁହ ଟି ଏନ୍ କାହିଁକି ନିଆହେଲା ମତେ କୁହ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମର କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନା ବହୁତ ବଡ ସଂଖ୍ୟାର କଣ ଏପି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଏପି ମାନେ କଣ ନା ଆରଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମକୁ ଟି ଏନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ବା ଏଲ୍ ନେଇପାରିବ। ସବା ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଶେଷ ପଦକୁ କଣ ଏଲ୍ ବା ଟି ଏନ୍ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ଏତିକି ସବୁ ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ ଯଦି ପଚାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଥିବ କିଛିଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଏପି ପଚାରିବ ତାର କଣ ତୁମେ ବାହାର କର କଣ ନା ରେ ପଦ କେତେଟା ଅଛି ସର୍ଟ ଯେମିତି ପଦ କେତେଟା ଅଛି ଦେଇଥିବ ଏଇଠି ପଦ ଦେଇଦେଇଥିବ କେତେଟା ଏଇଠି ଦେଇଥିବ 5ଟା ପଦ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଥିବ 6ଟା ପଦ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଇଥିବ କେତେଟା ମାନେ 4ଟା ପଦ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଇଥିବ 3ଟା ପଦ। ମତେ କୁହ ଆମର ଏଇଠି ପଦ କହିଥିଲି ଏଇଗୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଛୁଆ ବି ଏଇଗୁରା ପଢିଥିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଗଣି ଦେବା ଏଠି 1 2 3 4 5 6ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି 6ଟା ପଦ ଏଇଟା ଠିକ କରିବେ 6ଟା ପଦ ଅଛି ଜାଣିଗଲ ଏଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଏମିତି ସର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସିନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିପାରେ ବି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ପଡିବ। ଓକେ ଏଟା କାହାର ଲେଖାରେ ଅଛି ଲିଭେଆ ମନେ ରଖିଲ ତ ଫାଷ୍ଟ ପଦଟା କଣ କହିଲା ଏ କହିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଟି ଏନ୍ ବା ଏଲ୍ କହିଲା ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ପଦ ରହିଲେ ତାକୁ ଏନ୍ N6 କଣ କହିଲା କାରଣ ଏଠି 6ଟା ପଦ ଅଛି ନା ମଝିରେ ଯୋଉ ପଦ ରହିବ ତାକୁ ଏନ୍ କହିଲା ପଦକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ କଣ ସ୍ମଲ ଏନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଲିଭୁଛି ନା ଲେଖାରେ ଅଛି ଲେଖିଛୁ ହଉ ଲେଖିଦିଅ ଓକେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଇଥିବ ତାପରେ କଣ ପଢିବା ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଅଛି ମତେ କୁହ ତୁମେ ତ ଛୋଟବେଳେ କଣ କରୁଥିଲ ବଡରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେଡୁଥିଲ ବା ସାନକୁ ବି ବଡରେ ଫେଡି ପାରୁଥିଲ କୋଉଥିରେ ନା ଷଷ୍ଠ ନହେଲେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ଫେଡିବା ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ବାହାରୁଥିଲା ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡିବା ଏଠି ଧନାତ୍ମକ ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ବଡରୁ ସାନ ଫେଡାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଇଜି ସହଜ ହେଲା ମନ ଦେଇ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ପଢିଚାଲ ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ କିଛି ନାହିଁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ହେଲା ଆମେ କଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ନା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଣ ଯାଇଥିଲା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କଣ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଲେଖ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ କରନ୍ତି କଣ ନା ଡି ସ୍ମଲ ଡି କଣ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ କଲେ କଣ ନା ସ୍ମଲ ଡି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଡିନୋଟ କଲେ କଣ ଆସିବ ସ୍ମଲ ଡି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ବୋଲି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା କଣ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ମାନେ କେମିତି ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଯଦି 2 4 6 ରହିବ ଏଠି 6 8 10 ହଁ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ କଣ ନବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିବ ଏଠିକି ନବାକୁ ପଡିବ କଣ T1 T2 T3 T4 T5 এটা କଣ ନବା T6 ବୁଝିପାରିଲ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ମାନେ କଣ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଆର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କେତେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କାହାର ବାହାରି ପାରିବ ନା ଖାଲି ଏପିର ହିଁ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବ କାରଣ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ 6 ରୁ ଯଦି ଆମେ T2 ରୁ T1 କୁ ଫେରିବା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଡି ଏଇଟା କାହାର ଫର୍ମୁଲା ନା ଡି ର ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବି ହେଇପାରିବ T3 ରୁ T2 କୁ ଫେରି ପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ସେମିତି ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା T4 ରୁ T3 କି ଫେରି ପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ମତେ କୁହ ଏଇଟା ଯଦି ଫେରିବା ଆମେ ଏଇ ଆପରେ କହିବି ଆହୁରି ଏଇ ଯୋଉ T2 ରୁ T1 କୁ ଫେରିଲେ କେତେ ହବ T2 ରେ କିଏ ଅଛି ନା 4 ଅଛି T1 ରେ କେତେ ଅଛି ନା 2 ଅଛି କେତେ ହବ ଆମର କେତେ ହେଲା 2 ହେଲା ସେମିତି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାକୁ ଆସିବା ମତେ କୁହ T3 ରେ କିଏ ଅଛି T3 ରେ କିଏ ଅଛି କୋଉ ଜଲ୍ଦି 6 ଓକେ 6 ଆଉ T2 ରେ କିଏ ଅଛି 4 ଓକେ 4 4 ରେ କେତେ ହେଲା ଆମର ଏଇଗୁଣା ଏଠି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କେତେ ହେଲା ନା 2 ହେଲା
नेक्स्ट को आस मत को T4 रे के अछि 8 अछि T3 रे के अछि 6 अछि ताने आंकर साधारण अंतर केते हबो 2 हबो 2 ले बुझि पाइलो साधारण अंतर फार्मूला कोले ना बड़ संख्या रे सान संख्या फेडी देकी साधारण अंतर हमें बाहर करि परिबो से देइथो गोटे एमदी गोटे लाइन टे देइथो परीक्षा रे देइथो आ तळे देइथो चारटा ऑप्शन देइथो पचाथिबो आर साधारण अंतर बाहर करि तो हमें केमिति नै जो नै सब लाइन बाय लाइन एमदी नै जो T1 T2 T3 T4 नै जो नै सले परे कोन T2 रु T1 को फेडी देबा D इक्वल टू T2 माइनस T1 तो सेही संख्या बड़ संख्या रे सान संख्या फेडी देबो जेति बारे तार साधारण अंतर किंतु प्रथमटा सदाବେଳେ मन रखियो a नबो और लास्ट रे कोन कहिथिनी Tn बा l नबो बुझिबेला एटा कॉपी कर दियो मते कॉपी कर देतो लिबेरुजी आर डेफिनेशन हमें जानिया पड़ियो साधारण अंतर डेफिनेशन कोन यदि पचारि दियो साधारण अंतर डेफिनेशन कोन ता डेफिनेशन हमहु फेर परीक्षा लिखिया को पड़ियो कि नै 2 मार्क ना 1 मार्क पचारि देथियो साधारण अंतर डेफिनेशन लेख डाकुची कोना जदी यदि कोनोसी अनुक्रमर यदि कोनोसी अनुक्रमर कोन ना प्रत्येक पदरु प्रथम पदटी को छाड़ी पूर्व पदर वियोग फल को वियोग फल कौन ना वियोग फल सर्वदा समान हुए सर्वदा कौन ना समान हुए हेले तेबे एई अनुक्रमटी को तेबे एही अनुक्रमटी को समांतर प्रगति बोली कहजो कौन ना समांतर प्रगति प्रगति कौन मत बुझुछ मत जो कहिथिना पूर्वरु आ माने कौन बुझुछ से देखि जदी कोनोसी अनुक्रमर कौन देखि ना जदी कोनोसी अनुक्रमर कौन कहिथिन एग्जांपल ले जो हमें एटा कौन 2 8 ना 2 4 6 8 10 मत को एटा गोटे अनुक्रम एटा कौन गोटे अनुक्रम जदी कोनोसी अनुक्रम एटा गोटे अनुक्रम आमे लिखि देले प्रत्येक पदरु प्रथम पद को छाड़ी कहछि कोन कहला ना प्रत्येक पदरु प्रथम पदटी छाड़ी एटा गोटे पद एटा भी गोटे पद एटा भी गोटे सब गोटे गोटे पद तामे हमें पद को कोन उठले हमें T1 T2 T3 T4 T5 को बे T5 ने लामा पांचटा पद अछि माने हमें T5 न पड़िबो को कहछि प्रथम पदर छाड़ी यदि एई पदर नबा एई पदर छाड़ी कि नबा कोन देखि पूर्व पदर वियोग फल सर्वदा समान आमे देखिथिले आ पूर्व इयर एग्जांपल देइथिनी सबुते कोन 2 2 बाटला केते बाटला डी केते बाटला 2 बाटला कोन एथरे भी 2 होला एथरे भी 2 होला एथरे भी 2 होउची एथरे भी 2 होउची सबुते कोन वियोग फल कोन 2 आसुची एन सर्वदा कोन हैला एटी समान हैला कि नहीं तेबे एही अनुक्रमटी को अनुक्रमटी एही अनुक्रमटी को समांतर प्रगति बोली कहबा कोन कहबा ना समांतर प्रगति बोली कहबा बुझबे समांतर प्रगति माने कोन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बुझबेला
ମତେ କୁହ ଆମେ ଯୋଉ ସେଇଟାରେ ଯୋଉ ବିୟୋଗ କଲେ T2 ରୁ T1 କୁ ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ଏହାର ବିୟୋଗ ଫଳକୁ କଣ ଏହାର ମାନେ କୋଉଟାର ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଏପି ଆର ପେଟି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଦକୁ ଛାଡି ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଛାଡି ପୂର୍ବ ପଦର ବିୟୋଗ ଫଳ ସର୍ବଦା ସମାନ ହେବ ସେଇ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ସେଇ କଣ ନା ସେଇ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ଲେଖ ସେଇ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ସେଇ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ କଣ ନା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ବୋଲି କୁହାହେଲା। ବୁଝିପାଇଲ ନା ମାନେ ପିଲେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ମାନେ କଣ? ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କଣ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ ଆମେ ପଢିଲେ ଏପି ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଛାଡି ପୂର୍ବ ପଦର ବିୟୋଗ ଫଳକୁ କଣ କୁହାହେଲା ଆମର ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଯଦି ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଫଳଟା କଣ ତାକୁ ଏପି ଯଦି କୁହାହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ବିୟୋଗ ଫଳଟା କଣ କହିବା ଆମେ ଏଠି ନା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ବୋଲି କହିବା। କିଛି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କି? ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ କାହା ତ ବୋଧେ ଡାଉଟ ନଥିବ ସେ ଲେଖିବ କି ଲେଖିଦିଅ ଲେଖି ସେଠି ଭାବୁଛି ଲିଭଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଖିଣା ମେନ୍ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଦିଟା ଦେଇଥିବ ଆମେ ଦିଟା ବାହାର କରିବା ଯଦି 500 ଦେଇଥିବ ଆମେ କଣ 500 ବାହାର କରିବା 500 କି 300 କି 200 ବାହାର କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା ପଢିବା ସେ ଫର୍ମୁଲା ଟା କେମିତି ଆସିବ ବୁଝିଛ ନା ସେଇଟା ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ n ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର n ତମ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର n ତମ ପଦ ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି ଯଦି 5ଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି ତୁମେ କହିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେଟା ଥିବ 5ଟା ପଦ। ମୁଁ ଯଦି ୟା ପରେ ଦିଟା ଫିଲଅପ କରିବାକୁ ଦେମି 6 7 ତୁମେ ଲେଖିଦବ ଯଦି କହିମି ଏଗୁଣା 100 ରେ କେତେ ହବ ଏଠି 1 1 ବଢୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ କହିଦବ 100 ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢୁଛି ନା ଗୋଟେ ମାନେ 1 ରୁ ଯିବା ପାଇଁ 2 ଗୋଟେ 1 ବଢିଲା ସେ 2 କୁ 4 ଯିବା ପାଇଁ 2 ବଢିଲା ସେମିତି ଯଦି ବଢିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି 100 କଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ପଢିବା ଫର୍ମୁଲା ଟା ପଢିବା ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଟା କଣ ହବ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଦେଇଛି କଣ ନା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର n ଏଟା କଣ ସ୍ମଲ n ତମ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆରେ n ତମ ପଦ ଯଦି ଆମେ ନ ବାହାର କରିପାରିବା tn ଯଦି ଆମେ ନ ବାହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 500 ର ବାହାର କରିପାରିବାନି କଦାପି ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ଯୋଉ ଯୋଉ 500 ରହିଲା 500 ଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିବ ଆମେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିପାରିବା କି ବାହାର କରିପାରିବା ନା ତାକୁ ସେଠି ଆମେ କଣ ଦରକାର ନା tn ବୋଲି ଦରକାର ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ମତେ କୁହ ଏ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନୁକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଆମେ କଣ ନିଅନ୍ତି ଏ ନିଅନ୍ତି ଏ ପରେ ଏ ତାର କଣ a ପ୍ଲସ d କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା କହିପାରିବ କି ମତେ a ପ୍ଲସ କାହିଁ d ଲେଖା ହେଲା ମତେ କୁହ ଏଇଟା ହେଲା ନେଇଥିଲ ଏଇଟା ନେଇଥିଲ a ପ୍ଲସ d ଲେଖା ଏଠି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଫେରିବା କେତେ ହବ 2 ହବ ଆକୁ ଫେରିଲେ କେତେ 2 ହବ ଆମ ଧର a କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମତେ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ କେତେ ନେଲେ a ନେଲେ a ରେ କେତେ ମିଶେଇବା d ମିଶେଇବା ନା d କେତେ ବାହାରିଛି ଆମର 2 ବାହାରିଛି ଯେ ଆମେ 2 ମିଶେଇଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା 4 ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ପଦଟା 2 ହେଲେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା କେତେ ହେଲା 4 ହେଇଗଲା ଏଠି କାହିଁ a ପ୍ଲସ d ଲେଖା ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଲେଖାଉଛି ତାପରେ କଣ ନା a ପ୍ଲସ 2d ସେମିତି ଲେଖା ହବ ସେମିତି a ପ୍ଲସ 2d କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା ନା ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ବଢୁଥିଲା ଏଠି ଫେର ଦିଟା ପଦ ବଢିବ କି ନାଇଁ ଦିଟା 2 ବଢିଯିବ ସେଇଥିରେ 2d ଲେଖା ହେଲା a ପ୍ଲସ ଏଠି 3d ଲେଖା ହବ ଏମିତି ଡଟ 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 ଏମିତି ଯିବ ବଢି ବଢି ଯିବ ଆମେ ଆକୁ କଣ ନେଇଥିଲେ ଆମେ tn ବାହାର କରିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି tn ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କୁହ t1 କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି a ପ୍ଲସ 0 into d t1 କେତେ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ 0 into
d t1 केते हिजो ना a plus 0 into d t2 केते हिजो ए t2 रे केते अछि आमे प्रथम पदर नेउथले t1 द्वितीयटा कोन नेउथले t2 एटा कोन नेउथले t3 एटा नेउथले t4 बुझिस ना सबा लास्ट पदर नेउथले tn बुझि गेलो तान t2 रो मूल्य केते हिजो ना a plus d हिजो 1 into d खाली d लिखिबे जा 1 into d लिखिबे से 0 into d लिखिबे जा खाली 0 ही लिखिबे से तब t3 केते हिजो ना a plus 2d t4 केते हिजो a plus 3d बुझिबेला एमति कोन हमको tn बोला दरकार एठी लिखुची एटा एठी कने जागा धरलेनी यातरे एठी लिखुची एठी ताने हमर tn केते मूल्य हिजो tn मूल्य केते हिजो ताने एठी ए जो tn रहला tn मूल्य केते हिजो ना tn मूल्य हबो a plus n minus 1 into d बुझि पाइलो आरो कोन हिजो ताने एटा a plus 3 n minus 1 d को पाई देखो मते को एठी हम ओडे एग्जांपल उदाहरण नै गले हम जानि पेरे एटा कोन पाई एठी n minus 1 लिखा मते को जदि हमें नबा इनिया तुमे को ओडे कमेंट बॉक्स रे जणावे हम एठी केते नबा t6 t8 केते नबा t6 ओके t6 नेले t6 हम प्रथम पदरा कोन नबा 2 नबा ना हम ए अनुक्रम ओडे नेले 2 4 6 8 10 नेले ए प्रथम पदरा हम कोन नबा 2 नबा हम केले t6 बार करजे प्रथम पदर केतेला 2 नेले एठी n एठी t n जगह n जगह के अछि एठी ए जो n टा an से ता माने भी नेले ए 6 टा कोडी बसिबो एठी बसिबो प्लस चिन्ह दबा ए 6 एठी बसिबो into d बुझ पेलो ता एठी हमर केते हे जिवो 2 6 रु 1 वाला केते 5 d t6 केते गेला ना 7 d t6 केते गेला एठी a plus केते गेला a plus केते गेला 7 d हे गेला बुझ पेलो a plus केते हला ना 7 d सेम दे हमें फार्मूला यूज करके सबरो बाहर करबा मते कहथिन एठी t 5 होबो जदी केते होबो ताने a रहिला प्लस 500 माइनस 1 into d a plus 499 d हे गेला 500 d रो बाहर गेला कोथिन 500 d रो कोथलो बाहर करियोनी बोली ना तो हम घटेला इता हम केते बार संग बाहर कर देले फार्मूला मने रखो एटा ला ओडे फार्मूला हैला ए फार्मूलाटा प्रथम फार्मूला हम कोन बाले tn फार्मूला प्रथम फार्मूला बाला a plus n minus 1 चंद्रबंधनी अछि into d बुझि पेलो लिखि दियो तापर लिखि दियो समस्या बुझि लिखि दे सथियो हमें जो जिति फार्मूला पढिले ओडे साधारण अंतर फार्मूला पढिले tn फार्मूला पढिले आ शेष पद कोन कोआ जाय प्रथम पद कोन कोआ जाय सेटा मन रखे दका से जे ओडे लिखि दउ जोडे ये रे कोन ना इंपोर्टेंट रूल लिखि दे इंपोर्टेंट रूल बोली कि इंपोर्टेंट रिजल्ट इंपोर्टेंट कोन रिजल्ट्स कोन प्रथम पल्ले हमें कोन कार सूत्र ना साधारण अंतर रो सूत्र कार साधारण अंतर रो कोन सूत्र पढिले कोन ना d is equal to t2 minus केते t1 द्वितीय रे पढिले कोन प्रथम पद को हम कोन कहबा प्रथम पद को कोन कहबा ना a बोली कि कहबा शेष पद को l बोली कहला तबरे आमे पढिले नेक्स्ट कोन ना tn फार्मूला कोन जानि छ मूल्य बेसाइ परथिन सेटा निजे निजे को निजे निजे कमेंट बॉक्स रे जणा जल्दी जल्दी tn फार्मूला कोन
Tn ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d। ବୁଝିଗଲ? ଏଇ ତିନିଟା ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆ ମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏ d ର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ Tn ର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ। ଆପରଠୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ